Let's learn alphabets. Alphabets. Let's learn A, B, C. A. Where is A? A. A. B. 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 C. 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 D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. We. We. W. W. X. X.